Oh, Jacob. Tapos ka na? Ay, wag mo ganunin ba tatamaan ka? Tatamaan ka. Sakay na, sakay. Sakay na, Jacob, sakay na. Tumalikod ka naman sa camera eh. Hindi ganyan. Maano mo yung... Oh, saan pumunta? Oh. Oh, yan. Padulas ka? Madumi, oo, madumi. Marumi. Marumi yan, oh. Marumi. Marumi, Jacob. Yung kamay mo, madudumihan. Oh, madudumihan. Tapos, ano ka pa, marumi. Dahan ha. Ingat, oh, mag-ingat. Oh, yon. Dudulas ka, oh. Dudulas ka na. Akit ka na lang doon, oh. Doon sa, ayan, sa hagdan. Stairs. Bakit? Yan, di marami? Oh, yan, di marami yan. Diyan ka na lang. Ha? Konti lang yan eh. Sige na. Dali, akit na. Oh. Tapos padulas ka. Oh, dali. Ayun, galing umakyat ni Jacob ah. Oh, dali. Padulas na. Padulas ka na. Yan. Oh. 1, 2, 3, yay! Galing ah. Ang galing ni Jacob magpadulas ah. Pabaliktad. Akit ka dyan? Oh, sige, dali, akit na. Dali, padulas ka naman dyan. O, yan na. Yan. Yay! Galing ah. Oh, dali, yan na. Okay na.